नमस्कार साଙ୍ଗମାନେ जय श्री जगन्नाथ। आज आसनु जानिबा निराट पिता कटु तिक्त सत्य कथा कि अजब कथा ना। मनुष्यर बुझिबा शक्ति केवल सेतिकी होई थाए। ताकू पशु कहले से रागी जाए आ सिंह कहले खुशी हो जाए थाए। अन्य मानक सह निजको तुलना करी निज मनर शांति को नष्ट करंतु नहीं। भगवान समस्तଙ୍କୁ स्वतंत्र करी गढ़िछंती। निज जीवन को उपभोग करंतु एवं सब परिस्थिति रे हस खुशी बंचवाक चेष्टा करंतु। अन्यर किसी जिनस देखिकी निजर खुशी को नष्ट करंतु नहीं। निराट सत्य जे पर्यंत जने कहूथुबा आ जने सहुथिबा से पर्यंत संपर्क ठीक थाए। किंतु जेतेबेले सहबा लोकटी कहबा आरंभ करे ना सेतेबेले संपर्क जेते पूर्णरु पूर्ण होता ना कहीं संपर्क भितर निश्चय भाव फाट सृष्टि होई थाए। गोटे कथा मन रखंतु, जेते बंधु सांग साथी आ संपर्क गढ़ंतु समस्ते सुख बेले पाखरे थिबे किंतु दुख बेले काहाकु भी पाखरे पाइबेनी। केवल जी दुखरे सुखरे सब बेले आम पाखरे थांती से हेउछंती आम बापा और माँ। सतरे सांग मन एटा ही निराट सत्य कथा। समस्त सुखर साथी आ बापा माँ होउछंती सुख दुखर साथी। समय आ परिस्थिति सब सिखाई दिए काहाकू निजर करिबा आ काहाठारु दूरे रहिबा। एथिपाई कोनोसी बही पढ़िबा दरकार हुए नहीं। जो माने बंचिबा बेले खोज खबर नियंती नहीं, मरीजिबा परे भल पाइबा देखे हेबाकू आसंती। सेमानकर भल पाइबा और संकुणीर भल पाइबा एक प्रकार ही होई थाए। कादुअरे गोड़ पशिगले पानी नल पाखକୁ ଯିବା ठीक, किंतु पानी की देखी कादुଅ को ଯିବା ठीक नुहे। सेहीपरि खराब समय रे पैसा खर्च करबा ठीक, किंतु पैसा को देखी खराब रास्ता को ଯିବା ठीक नुहे। किछि भी करंतु किंतु गरीब रुहंतु नहीं, कारण गरीब रहबा ए दुनियार सबुठ बड़ अभिशाप। गरीब रहिबा ए दुनियार सबठारु बड़ अभिशाप। गरीब लोक को मनुष्य निज पाखे ठिया करेनी, किंतु धनी लोकर कुकुर को गेल करे। कथा टिके पिता लागिबो किंतु सत्य कथा। केते भाग्यवान होई थांती ना पुआ माने जीवन सारा बापा माँ का पाखरे रुहंती। आउ झियो माने जे कि मरिबा पर्यंत ए कथा मते जानि पारंती नाही कि तांकर को घर निजर आउ को घरटा पर। सजे सांग मन केडा अजब कथा ना। गोटे झियो हवा भी एते सहज नुहे। समस्त को परिवर्तन करने को चेष्टा करंतु नहीं। खराब लोकों को खराब रहिबा को दियंतु। केवल सेमानकठारु निजको अलग करंतु, कारण समस्त को आपण चाहिले भी समस्त को बदलाई पारिबे नहीं। विशेष करी खराब लोकों तो आदौ नुहे। चरित्रहीन आम पुरुष प्रार्थना समाज रे महिला को अवस्था एते दयनीय जे जिते बेले कि चरित्रहीन शब्दटी कहते ना लोक मन रे जड़े महिला कथा ही आसे। कौन पाए के जानी बड़ अजब ना। कर्म छोट हेउ कि बड़, जो कर्म रे निज पेट पोषुछंती। कर्म छोट हेउ कि बड़, जो कर्म रे निज पेट पोषुछंती ताको केबे भी निंदिबे नहीं। समय आज खराब अछि, काली निश्चय परिवर्तन हब, कारण परिवर्तन होछि संसारर नियम। ज्ञान पर यदि अहंकार जन्म हुए तेबे से ज्ञान विषाक्त हो जाए, किंतु ज्ञान पर यदि नम्रता सृष्टि हुए तेबे ही ज्ञान अमृत हो जाए। सतरे सांग माने ज्ञान पाइबा पर नम्रता सृष्टि हेले ज्ञान ही अमृत हो जाए, आ अहंकार आसीगले ता विषाक्त हो जाए। संसार रे सबुठार बड़ रोग कौन होछि जानछन्ते ना? सबुठार बड़ रोग होछि संसार रे कि चिंता, जहाँ मनुष्य को चित्ता पर्यंत नहीं जाए थाए। चित्ता आउ चिंता एका भली, किंतु टिके फरक एतिकी जे चित्ता मरा लोक को जाली दिए आउ चिंता बचला लोक को जाली दिए। सतरे सांग सांग माने एटा होछि निराट सत्य कथा। बरफ निकट रे ठंडा, निया निकट रे उष्णता एवं गोलाप निकट रे सुगंध भली किछि जिनिस मागिबा बिना उपलब्ध होई थाए। तेणु भगवान को मागिबा परिवर्ते तांका निकटतर हुंतु एवं सबकिछि स्वयं चालित भाव में आसवा आरंभ हो। सतरे सांग माने भगवान का यदि निकटतर आपण होइजिबे प्रभु आपन सबकिछि देदेबे। मिछर कौन मूल्य न थाए।
ମିଛ ଆଜି ହୁଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏକଥାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଯେ କାଲି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିଲାଗି ମିଛର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ମିଛର ବି ସାହାରା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କିଛି ସମୟର ଖୁସି ପାଇଁ ଜୀବନ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିଲାଗି ମିଛଠୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମିଛର ସାହାରା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କ ସେଠାରେ ହିଁ ଅଧିକ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ରହେ ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦ କମ୍, ବୁଝାମଣା ଅଧିକ ଥାଏ, ବିବାଦ କମ୍, ଭଲ ପାଇବା ଅଧିକ ଥାଏ, ସନ୍ଦେହ କମ୍, ବିଶ୍ୱାସ ଅଧିକ ଥାଏ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇଠି ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ତିଷ୍ଠିକି ରହିଥାଏ। ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବନେଇବା ସମ୍ଭବ, ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବନେଇବା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନେଇବା ଅସମ୍ଭବ। ଅନୁଭୂତି ଏବଂ କର୍ମ এই ଦୁଇଟି ଆମର ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଉଭୟ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଚାଲିଥାନ୍ତି। କର୍ମ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଲଢ଼ିବା ଶିଖାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଶିଖାଇଥାଏ। ସତ୍ୟବାଣୀ ସର୍ବଦା ଶୁଣିଥିବା କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ସର୍ବଦା ଶୁଣୁଥିବା କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ କେହି କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀର ସେହି ଅଂଶକୁ କହିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନିଜେ ଭୁଲ ଥିବେ। ସେଥିଲାଗି କାହା କଥା ଶୁଣିକି କାହାକୁ ଖରାପ ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଘରେ ନାରୀମାନେ ସର୍ବଦା ମନ ଦୁଃଖରେ ରୁହନ୍ତି ସେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ ନାରୀ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରୁହନ୍ତି, ଖୁସି ରୁହନ୍ତି, ସେ ଘରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ପୁରୁଷ ସର୍ବଦା ନାରୀକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଏ ସେ ଘର ବି ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। ସେଥିଲାଗି ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଏକୁଟିଆ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ କେହି ବି ସାହା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫିସ୍ ଦୁନିଆ। ସେଥିଲାଗି ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନର ସତ୍ୟ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପରଫେକ୍ଟ ମଣିଷ ଦରକାର ନାହିଁ, ବରଂ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପରଫେକ୍ଟ ମଣିଷ ଦରକାର ନାହିଁ, ବରଂ ଏହିପରି ଏକ ମଣିଷ ଦରକାର ଯିଏ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆଉ କେୟାର କରୁଥିବ। ସେ ହିଁ ଆପଣ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ସେଥିଲାଗି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପରଫେକ୍ଟ ମଣିଷ ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ପିତା ସବୁବେଳେ ନିମ୍ବ ଗଛ ପରି, ପିତା ସବୁବେଳେ ନିମ୍ବ ଗଛ ପରି। ଏହାର ରସ ତିକ୍ତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଛାଇ ସର୍ବଦା ଶୀତଳ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେ ପିଲାଦିନ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେ ପିଲାଦିନ। ସେତେବେଳେ ଖେଳଣା ହିଁ ଜୀବନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଏବେ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ ହିଁ ଗୋଟେ ଖେଳଣା ହୋଇଗଲାଣି। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲା ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ କେଡ଼େ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ବଡ଼ ହେବା, ଆଉ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କି ସତରେ ଆମ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଖେଳଣା ହୋଇଗଲାଣି। ଅସ୍ତ୍ର କେବଳ ଶରୀରକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ହସ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚୁପ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି କାହାକୁ କିଛି କଟୁ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ କି ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ କପଟି ଅଟେ, ତାହା କେବଳ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଏ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନୁହେଁ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ହିଁ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହିଁ ନଥାଏ। ଦୁନିଆର ରୀତିନୀତି ବି ବଡ଼ ଅଜବ। ଏଠି ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଅନେକ ନିନ୍ଦା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।